أهلا بكم أصدقائي مجددا في درس آخر من دروس تعلم اللغة الفرنسية خطوة بخطوة. في هذا الدرس سنتعرف على ما هي les pronoms toniques. les pronoms toniques. وكمثال على هذه الضمائر moi, toi, lui. moi, toi, lui. إذن في هذا الدرس سنتعرف على ما هي les pronoms toniques وما هي استعمالاتها. لكن أولا أصدقائي دعونا نرى بعض الأمثلة. المثال الأول c'est toi c'est toi هل هذا أنت؟ oui c'est moi oui c'est moi نعم إنه أنا. c'est Kamal qui conduit c'est Kamal qui conduit هل كمال هو من يقود؟ oui c'est lui oui c'est lui نعم إنه هو. إذن أصدقائي pour identifier une personne لتحديد شخص ما تحديد هوية شخص ما une personne on peut utiliser c'est plus un pronom tonique. on peut utiliser c'est plus un pronom tonique. يمكننا استعمال c'est زائد un pronom tonique ونقول c'est moi إنه أنا c'est toi إنه أنت c'est lui إنه هو c'est elle إنها هي c'est nous إنه نحن c'est vous إنه أنتم c'est eux هم إنهم c'est eux c'est elle إنهن أي الضمير الغائب في المؤنث. إذن لتحديد هوية شخص ما استعمل c'est زائد pronom tonique. les pronoms toniques هي moi toi lui elle nous vous eux elle. وبشكل مضبوط في اللغة الفرنسية الراقية المضبوطة القواعد فورمال أقول ce sont eux أو ce sont elles ce sont eux أو ce sont elles. كلا الاستعمالين هو صحيح. يمكن أن أقول c'est eux أو c'est elles كما يمكن أن أقول إن أردت أن تكون فرنسيتي صحيحة ومضبوطة 100% أقول ce sont eux أو ce sont elles للمذكر أو المؤنث في الجمع. ونضيف قاعدة أخرى après une préposition بعد حرف جر on utilise un pronom tonique. نستعمل pronom tonique. مثلا أقول je travaille avec toi je travaille avec toi أعمل معك. لدينا هنا la préposition حرف الجر avec يأتي بعدها pronom tonique يعني يمكن أن نستعمل un pronom tonique بعد حرف الجر préposition. je travaille chez lui أعمل عنده chez كذلك هي préposition. je travaille pour eux أعمل لهم أعمل من أجلهم pour eux. ونضيف أصدقائي a plus pronom tonique exprime la position. a زائد pronom tonique تعبر عن الملكية. exprime la possession. مثلا أقول c'est à Max هل هو لماكس؟ oui c'est à lui نعم إنه له أو في ملكيته. c'est à Max هل هذا الشيء هو في ملك ماكس؟ oui c'est à lui نعم إنه في ملكيته إنه له. مثال آخر c'est à Lia هل هو ليا؟ oui c'est à elle نعم إنه لها إنه في ملكيتها
إذن après la préposition a بعد حرف الجر a le pronom tonique يعبر عن الملكية exprime la possession. ملاحظة أخرى أصدقائي هي أن un pronom tonique peut renforcer un sujet. Un pronom tonique peut renforcer un sujet. يعني أن le pronom tonique يمكن له أن يؤكد الفاعل. يؤكد الفاعل. مثلا أقول moi أنا j'aime le bleu. moi j'aime le bleu. أنا أحب اللون الأزرق. لدينا هنا moi ولدينا الفاعل je. هنا moi le pronom tonique moi يؤكد على الفاعل. أقول كذلك lui هو il aime le vert. lui il aime le vert. هو يحب اللون الأخضر. لكن تحذير أصدقائي هذه ملاحظة مهمة جدا. Un pronom tonique n'est jamais directement sujet de la phrase. Un pronom tonique n'est jamais directement sujet de la phrase. أي أن le pronom tonique لا يكون أبدا فاعل مباشر في الجملة. لا يمكن أبدا أن يكون le pronom tonique فاعل مباشر في جملة. لذلك أقول مثلا il est polonais. il est polonais. إنه بولوني. ولا يمكن أن نقول أبدا لا تقول أبدا lui est polonais. lui est polonais. هذا خاطئ. لا يمكن لي le pronom tonique أن يلعب بشكل مباشر دور الفاعل le sujet في الجملة. وفي الأخير أذكركم بلي pronoms toniques moi أنا toi أنت lui هو elle هي. هنا يجب التفريق. lui بالنسبة لي المذكر المفرد في الغائب. elle بالنسبة لي المؤنث المفرد في الغائب. nous نحن vous أنتم eux هم الغائب في الجمع المذكر. elle الغائب في الجمع المؤنث. وفي الأخير أصدقائي وكما جرت العادة أقترح عليكم بعض التمارين. التمرين الأول يقول répondez selon le modèle. répondez selon le modèle أي أجيبوا حسب النموذج. في النموذج لدينا c'est ton père sur cette photo. c'est ton père sur cette photo. هل هو والدك في الصورة؟ هل هو والدك c'est ton père sur cette photo في الصورة؟ أجيب oui c'est lui. oui c'est lui. نعم إنه هو. هنا lui هو pronom tonique. إذن على نفس النهج سنقوم بحل باقي التمرين. إذن أصدقائي أوقفوا الفيديو. حاولوا حل التمرين. بعدها أتموا مشاهدة الفيديو من أجل رؤية الحل. في الجملة الثانية لدينا c'est ta mère sur ce portrait. c'est ta mère sur ce portrait. هل والدتك هي من في الصورة؟ c'est ta mère sur ce portrait. le portrait هو صورة أو رسم لشخص واحد. الجواب oui c'est elle. oui c'est elle. إنها هي. الجملة الثالثة c'est toi sur le journal. c'est toi sur le journal. هل أنت من في الجريدة؟ oui c'est moi. oui c'est moi. نعم إنه أنا. c'est Jamal à la télévision. c'est Jamal à la télévision. هل جمال من هو على شاشة التلفاز؟ oui c'est lui. oui c'est lui. نعم إنه هو. ننتقل الآن إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني يقول faites des phrases avec des prépositions et des pronoms toniques. faites des phrases avec des prépositions et des pronoms toniques. أي شكل جملا بحروف جر وبpronoms toniques باستعمال les prépositions وباستعمال les pronoms toniques. في المثال الأول لدينا je parle avec Katia. أنا أتحدث مع كاتيا.
باستعمال préposition حرف جر وباستعمال pronom tonique أقول je parle avec elle. Je parle avec elle. أنا أتحدث معها avec elle. في الجملة الثانية لدينا Vous dînez chez Monsieur Dubois. Vous dînez chez Monsieur Dubois. أنتم تتناولون وجبة العشاء عند السيد دوبوا. يمكن أن أقول بتعبير آخر باستعمال la préposition chez وباستعمال pronom tonique أن أقول Vous dînez chez lui. Vous dînez chez lui. أنتم تتعشون عنده. أنتم تتناولون وجبة العشاء عنده. Vous dînez chez lui. في الجملة الرابعة لدينا Elle est chez Anne et Sophie. Elle est chez Anne et Sophie. هي عند آن وصوفيا. هنا لدينا آن et صوفي هو جمع لمؤنث الغائب. إذن سأقول Elle est chez elle. Elle est chez elle. هي عندهم. Elle est chez elle. الجملة الخامسة والأخيرة Nous partons sans les enfants. Nous partons sans les enfants. سنرحل بدون الأطفال. يمكن أن أقول Nous partons sans eux. Nous partons sans eux. نرحل بدونهم. نذهب بدونهم. Sans eux. ننتقل الآن إلى التمرين الثالث. التمرين يقول Complétez selon le modèle. Complétez selon le modèle أي أتموا حسب النموذج. لدينا في النموذج Moi je suis célibataire. Moi je suis célibataire. أنا عازب. أنا عازب. إذن سنكمل حل التمرين حسب النموذج. لدينا في الجملة الثانية ES وهو تصريف للو verbe être في le présent مع الضمير الشخصي الثاني في المفرد tu. إذن سأقول Toi tu es marié. أنت متزوج. Lui il est anglais. Lui il est anglais. هو إنجليزي. Elle est française. Elle est française. هي فرنسية. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. نحن متعبون. Vous êtes en forme. أنتم بصحة جيدة. Eux, ils sont courageux. Ils sont courageux. هم شجعان. Elles sont paresseuses. Elles sont paresseuses. هن كسولات. Elles sont paresseuses. إذن كما تلاحظون أصدقائي في هذا التمرين يمكن استعمال le pronom tonique من أجل دعم من أجل التأكيد على الفاعل. ننتقل الآن إلى التمرين الأخير. التمرين يقول Complétez selon le modèle. Complétez selon le modèle أي أتموا حسب النموذج. لدينا photo de groupe. Photo de groupe صورة جماعية. Toi أنت tu es à gauche. Toi tu es à gauche. أنت على اليسار. Tu es à gauche. Lui il est derrière. Lui il est derrière. هو في الخلف. Elle est au centre. Elle est au centre. هي في الوسط. Eux, ils sont devant. هم في المقدمة. هم في الأمام. المقدمة. Ils sont devant. Vous, أنتم, vous êtes là. أنتم هناك. Moi, أنا, je suis ici. أنا هنا. إلى هنا أصدقائي قد انتهى هذا الدرس. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. شاركوا هذا الدرس مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. وإلى الدرس القادم وإلى اللقاء.